إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي سنخصصه لشرح الطريقة التي يمكننا أن نشتري بها أصوات الأكابيلا، وكذلك سنتناول أهم إعدادات الأكابيلا. دون الإطالة عليكم سنذهب إلى الأكابيلا. أكابلا TTS voice. بعد ما كندخلوا الأكابيلا كطلع لنا جميع اللغات بالأصوات اللي فيها. شوفوا الفرنسية Français, Alice, voix féminine, voix non achetée. Français, Margot, voix féminine. Français, Antoine Appli. Français, Margot, voix مثلا féminine, بغينا voix non نسمعوا لهذا achetée. الصوت كنضغطوا عليه Acapla TTS voice. كنسحبوا. Acheter. كاين اشتي لا بغينا نشريو Margot français. مارغو Cliquez pour acheter la voix 3,99€. يعني كيعطيك هنايا شحال داير هاد الصوت بالدولار. Démo en ligne. Lecture. ليكتور إلا بغينا نسمعوه. Bonjour. Je suis la nouvelle voix de synthèse en français du groupe Acapella. Stop. Efficace. ستوب. مثلا بغينا نشريو هاد الصوت كنرجعو Lecture. لاشتي Démo. Cliquez pour Margot français. Acheter. كنضغطو على اشتي. French Voice Margot. Acapla TTS. French Voice Margot. Acapla TTS 42,99 ما. قالك هاد الصوت داير 42 درهم فاصلة 99 سنتيم Plus taxe. زائد ضريبة نضغطو عليها. French Voice Margot. French Voice Margot. French Voice Margot. Taxe de 8,60 ما incluse. ضريبة 8.60 سنتيم. Achat en un clic. French Voice Margot. Achat en un clic. كتضغط هنا كليك كنتظرو. Barre de progression 0%. Échec du paiement. قال لي ايشيك لان ما عنديش في لاكارت ديال الاتصالات الرصيد الكافي باش نشري هاد الصوت. عندي ربما شي 6 دراهم فيه. Retour. كنرجعو بروتور Acapla TTS accueil. Éditeur. كنمشيو للبارامتر. Paramètres. Acapla TTS voice. بعد ما كنمشيو للبارامتر Cliquez pour accéder aux paramètres TT. Cliquez pour accéder aux paramètres TTS. Toujours utiliser la voix par défaut. Toujours utiliser la voix par défaut non cochée. يعني utiliser la voix par défaut. هنا دايره نو كوشي. Cliquez pour forcer la vitesse d'élocution. Cliquez pour forcer la vitesse d'élocution des voix. الفيتاس كندخلوا له Symbole plus. Valeur du système ou de l'application. كنحدد السيستم 40%. Symbole plus. Valeur du système ou de l'application. هو فيه 40 40%. 60%. 80%. 90%. 100%. 125. 150%. 175%. 150%. إما بغاش يدير السيستم غيدير 125%. 125. راه يعني الصوت هو هذاك ما مزروب، ما يعني ما كاينش واحد السرعة كبيرة وما كاينش واحد البطء. انا كندير السيستم 100%. 40%. Symbole plus. Valeur du système. Acapla TTS voice. كنزيدو Cliquez نسحبو. cliquez pour forcer le ton des voix. يعني هنا الحدة الصوت واش تفخمو ولا ترققو. كنديرلو حتى هو السيستم. Symbole plus. Valeur du système ou de l'application. اللي ما بغاش يدير السيستم يديرو في 90 ولا 100. 70. 80. 90. 100. 80. 60. Symbole plus. Valeur du système ou de la Acapla TTS. Cliquez pour forcer le volume des voix. الفوليم حتى هو كنديرو له السيستم ندخلو له. Symbole plus. 10. كاين 10 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. Symbole plus. Val 10. Symbole plus. Valeur du système ou de l'application. Système. Acapla TTS voice. Cliquez pour modifier les poses des ponctuations. هادي كندخلو كنحددو فيها ريكورد Courte. Symbole plus. Très courte. تري كورت. Acapla TTS voice. Cliquez pour exporter les dictionnaires de voix. Cliquez pour exporter les dictionnaires de voix. هادي الا بغيتي يعني تصدير القاموس، الا كنتي معدل على القاموس بغيتي دير له تصدير التليفون يبقى عندك في الهاتف ولا في لاكارت اس دي البطاقة الخارجية. الا احتاجيتي وقت اخر كتدير له
امبورتي. Cliquez pour importer les dictionnaires de voix. هنا امبورتي الا بغيتي دير استيراد القاموس. Cliquez pour importer les dictionnaires. Cliquez pour réinitialiser les dictionnaires de voix. هنا الا بغيتي ترد الاكابيلا الاصل ديالها بدون تعديل القاموس، يعني يرجع الاصل ديالو ما فيه لا تعديل لا والو على القاموس. Cliquez pour réinitialiser les dictionnaires de... Activer analyseur de texte, meilleure détection. Activer analyseur de texte, meilleure détection de numéros de téléphone, abréviation, date. Ceci peut dégrader la réactivité de la voix, non coché. هادي كنخليوها نو كوشي. الا كانت كوشي كنديرو لها نو كوشي. كيقول لك التحليل ديال الارقام Activer analyseur de texte, meilleure détection. نترجموها. تنشيط محل النص أفضل كشف من أرقام الهواتف والاختصارات والتواريخ، وهذا يمكن أن يقلل من استجابة الصوت. كنخليوها نو كوشي. Désactiver la prononciation des slash. Désactiver la prononciation des slash. Les caractères slash ne seront plus prononcés cochés. هادي داك العلامات علامات الترقيم وهذا كدير لا كوشي. Afficher ou masquer la notification permettant de changer de voix. Non. Cliquez pour sélectionner les voix pour le changement automatique. Cliquez pour sélectionner les voix pour le changement automatique. هنا كتدخل باش كدير التحويل التلقائي بين العربية والفرنسية. Acapella TTS arabe. عرب أنا عندي. Aucune. كتدخل لهاد أوكين Aucune. وكتحدد. Aucune. Arabe. Lila. Arabe. Mehdi. أنا Arabe. عندي جوج أصوات. Arabe. Mehdi. Arabe. Mehdi. أنا غنحدد مهدي. Acapella TTS voix. Arabe. Mehdi. Outre. كتدخل عاود لهاد أوتر وكتحدد اللغة مثلا اللي عندك الأجنبية سواء الأنجليزي سواء الفرنسية، وكتسحب وكتصيب فاليدي ولا دون بالإنجليزية دون. Français. Maintenant. Validé. فاليدي. Acapella TTS voix. هذه هي أهم إعدادات الأكابيلا، كنتمنى تستافدوا منها. تحية للجميع.